हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपणकर प्रिय गुड्डू आम चैनल गुड्डू मामा लव एक्सप्रेस तरफ आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा। किसी जन भाई आमको कमेंट करते आमर लॉन्ग वीडियो कहीं आसुनी, तो एक्चुअली आमको टे समय होनी लॉन्ग वीडियो पकेबा, तो एबेठू लॉन्ग वीडियो पकेबा आम चेष्टा करूँ। तो फाइनली आज आम जाऊँ कोरापुट। आमर जावाई बहुत दिन है प्लान होता जापार नु पाखापाखि नवेम्बर मसरू प्लान होता, तो फाइनली डिसेम्बर आम टिकेट काटिलु। तो एबे आमे कोरापुट बोली आज बाहर कोरापुट जीव बोली से आमे एबे बाहर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जोटा कि हीराखंड एक्सप्रेस जाऊँगी कोरापुट को। मात्र गोटे ही ट्रेन जाऊँगी जोटा कि भुवनेश्वर रु कोरापुट को जाऊँगी हीराखंड एक्सप्रेस। पाखापाखि भुवनेश्वर रु 7:35 रे छाड़ुची, ता पर दिन पहुँचुची कोरापुट रे पाखापाखि 8टा 8:30 बेलू पहुँच जाऊँगी। तो आमे खाली 2 जण एका जाऊनु, आम सागर आउरी मध्य जाउचंती, आम केते जण स्टाफ जाउचंती, आउ पाखापाखि आम सांग आम भौणीर सांग माने जाउचंती। समस्ते फोन करथिले बाहरी गले, तो आमे भी सेति पई बाहरी गलु। तो पाखापाखि समय बर्तमान 5टा पाखापाखि आम घंटे भितर रेलवे स्टेशन पहुँच जीवु। आउ मामा मध्य एठी ताकर रेडी हे बइचंती, आम बेडिंग बस्तान सब लगेज हरिका सब रेडी हेची। आउ तो आम बाहर रेलवे स्टेशन जीव बोली। तो चलतु जीवा, आपण वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। कोरापुटर पूरा डिटेल्स केमिति को आपण जीवे कोठी रहिबे से सब विषय में वीडियो देखले आपण जानि परिबे। तो आगु बहुत मजा मस्ती हबार अछि, तो वीडियो को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। आ चलतु जीवा स्टेशन ने देखिबा से माने आसिलेनी कि नाही। 2 जण पिला टिके भुवनेश्वर स्टेशन आसे पे लेट कर दिथिले, तो सेति पई मोटी वीडियो करि पानथली। तो फाइनली से माने ठीक टाइम रे आसी पहुंची गले। आ ये होची खोर्धा स्टेशन, जोटी ट्रेन टिके 5 मिनिट पे अटकीची। भाई ऊपर बही था सॉरी तले बस था जो सीट मिलगला ऊपर ये बहुत मन दुख। देखा ट्रेन ने पिला बसी गले ये तले बस देवा आम ये दल पु पिला दल सब बस बो मना कर पड़े मन दुख कि कोरापुट चला पहुंची कथबार्ता करिया। आउ सेपट बगीरे आमर अछंती सेपट बगीरे आम पिला माने बसछंती गोड़ी हरिका। मैडम आमर ऊपर बसछंती। आ कौन मुंड कौन कि कहतु बहुत भल भाई ना दीदी बस फोन चलाउन सेपटे सेपटे आम गुड़ी हरिका अच्छा दल से खाऊ ये नारी जाति कौन हाँ हाँ होचती खाइबी
ମାମାଙ୍କର ମୋର ଖାଇସାରିକିନା ମୁଁ ଟିକେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଭୋରୁ ଉଠିବାର ଥିଲା। କାହିଁକିନା କୋରାପୁଟ ଯିବା ବାଟରେ ବହୁତ ସାରା ଟନେଲ ପଡ଼େ, ତ ମୋତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ଟନେଲ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ଟନେଲ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟନେଲ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଟନେଲ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ଭଳିଆ ମୁଁ ଯଦି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଟନେଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟନେଲ ପରେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଲଗାତାର ଆପଣମାନେ ଟନେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଗଲେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ସରିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଟନେଲ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାସ୍ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 70 ରୁ 60 ରୁ 70 ସ୍ପିଡ଼ ପାଖାପାଖିରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଟନେଲ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ମାନେ କିଛି ଦେଖା ବି ହେଉନି, ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ଲାଗିନି ଟନେଲ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ଟନେଲ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିନି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାଉଥିବେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଟନେଲ ଭିତରେ ଡର ମାଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟନେଲ ଆମେ ଏବେ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ତ ଏତେ ସମୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟନେଲ ସରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟନେଲର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଥିବ। ତ ପାଖାପାଖି 30 ସେକେଣ୍ଡ 45 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟନେଲକୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ପାଖାପାଖି 70 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଟନେଲଟା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ଲାଇଟ୍ ପଇଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ତ ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି ଟନେଲଟା ଏଇଠି ସରିଗଲା ଟନେଲଟା। ତ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବୁ। ତ ଟନେଲଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି କ୍ଲିଅର ଆଉ ଗୋଟେ ଟନେଲକୁ। ସେଇ ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ଟନେଲରୁ ଆପଣ ପଶିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କର୍ଭରେ ବୁଲେ ତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଟନେଲଟି ଦେଖା ହୁଏ ଟନେଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କୋରାପୁଟର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଟନେଲ। ଆପରେ ଟନେଲ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି କୋରାପୁଟ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। पहुंच गए कोरापुट। कैसा एक्साइटमेंट है तुम्हारा? बहुत अच्छा, बहुत। ए फोन भी गिरा दिया, फोन भी गिरा दिया। 11 टका कौन देवी मो भाउजर नियो ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କୋରାପୁଟରେ। ଆଉ ତାପରେ ଡେଇବା, ତାପରେ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିବା। मेरे को गैस का दवाई दे, मेरे को गैस का दवाई दो। भारी मिस्टेक हो गया सर। उधर मैं बोलूं गैस का दवाई दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ। ଆମେ ଏବେ ହୋଟେଲ ଯିବୁ। ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା। ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପାଖେ ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ 8:40ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଏବେ ହୋଟେଲକୁ, ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇ ଯିବୁ, ବାହାରିବୁ। ଆଉ କୋଉଠିରେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କୋରାପୁଟ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କୋରାପୁଟ ରେ। We are rich. बहुत मस्ती हवा जी। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଦେଖିବେ କେତେ ମସ୍ତି ହଉଛି ଆଜି। मस्ती हवा ब्लॉग रे। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ି ବାଲା ବି ଫୋନ୍ କଲାଣି, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି।
सेठू आम होटेल को जीवु होटेल टे फ्रेश होना तापर आम बुलिया जीवु आम गाड़ी आसी स्टेशन पाखे अपेक्षा कर चलो हाँ हाँ चल चलो 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 निर्मला ब्रांड गोटे ओके ये थिला कोरापुटर डे 1 ब्लॉग जो थे कि आम कोरापुट आसी पहुँची जाइचु यापर जो ब्लॉग टी आसो डे 2 रो से आपण मैंने देखा पाइबे जे आम कौ होटेल रहिलु आउ कुआड़े कुआड़े बुलिया गलु फास्ट डे रे कोरापुट रे आउ वीडियोटी आपण मानक केमती लागला कमेंट सेक्शन में निश्चय जनातु आउ मो वीडियो को जदि फास्ट टाइम देखुचंती ताला मो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु रहुची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।